শ্রাবণ সিংয়ের কথা মনে আছে? অপারেশন সিঁদুরের সময় ভারতীয় সেনাদের পাশে জল, দুধ, লস্যি, খাবার নিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ছোট্ট শ্রাবণ। পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য নিয়মিত জল, দুধ, লস্যি নিয়ে যেত সে। পাঞ্জাবের ফিরোজপুরের বাসিন্দা 10 বছর বয়সের ছোট্ট শ্রাবণ দেখিয়ে দিয়েছিল দেশের জন্য কাজ করতে বয়স কোনো ফ্যাক্টর নয়। গোলাগুলির ভয়ে যখন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষরাও ভয় পেত সেই এলাকায় যাওয়ার জন্য, তখন সীমাহীন দেশপ্রেম বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরে সেই এলাকায় ভারতীয় সেনাদের জন্য জল, দুধ, লস্যি, খাবার নিয়ে নির্ভয়ে ছুটে যেত ছোট্ট শ্রাবণ। তার এই সাহসিকতার জন্য প্রধানমন্ত্রী বাল পুরস্কারে সম্মানিত করা হলো শ্রাবণকে। শিশুদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পুরস্কার এই প্রধানমন্ত্রী বাল পুরস্কার। শ্রাবণের ইচ্ছে সেও একদিন ফৌজি হবে, দেশের মাটি রক্ষা করবে। फिरोजपुर का रहने वाला हूँ और हमारे उधर मिशन सिंदूर जब शुरू हुआ था, हमारे गांव में फौजी आए थे, मतलब वो हमारी रक्षा के लिए, जब पाकिस्तान सूरज ड्रोन आ रहे थे और वो हमारी रक्षा के लिए आए थे। मैंने सोचा उनकी सेवा करते मैं उनके लिए दूध, चाय, लस्सी, बर्फ रोज लेके जाता था। यस। तो कितने दिन किया? ये जितने दिन हो रहे मैं लगातार उनके लिए लेके जाता था। तो फिर सब तुम्हें जानते होंगे? यस सर। तो अभी याद करते हैं कोई यस सर। कि सब भूल गए? नहीं सर, करते हैं सर। और तो पूरा दिन वहीं रहते थे तुम? सर पूरा दिन वहीं। तुम्हारे साथ और भी कोई होता था कि अकेले चले नहीं, जाते? मैं अकेले ही सर जाता था। अच्छा, यस। ऐसा विचार कहाँ से आया आपको? सर मेरा शौक ही था और बड़े होके भी आर्मी ऑफिसर बनना और देश की सेवा करनी। अच्छा, आर्मी में जाओगे? यस सर। আমরা স্যালিউট জানাই তোমাকে শ্রাবণ, বাস্তবেই তুমি বীর। জয় হিন্দ।